ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Para kita maluwas nga na kadakuang dugma ni Kristo. Wala ang reliyon, wala dili kita makabasa sa Biblia nga na reliyon makaluwas. Kundi si Kristo ra makaluwas. Buhat 4 versikulo 11 to 12. Kinsa ngalan gatag Katoliko o Kristo. Kristo mao ang makaluwas kanato mga kaigsunan. Mao na tinaw kayo mga kaigsunan. Santiago 1:27. Ang putli mao ang born again. Kay ngano ang born again mao na requirements para maluwas ta. Dili ka makakita sa bingarihan sa Dios gawas kung mataw ka pag-usap. Once in English sa mataw pag-usap, born again na sayon mo tanan mga kaigsunan. So tinaw karon mga kaigsunan nga ang born again mao na requirements para maluwas ta. Dili ang reliyon, dili ang tinukod sa mga tao, dili na ni Kristo. Tinukod na sa tao. Kaya nga sa 33 AD daw gitukod ang ilang reliyon. Pangutana, namatay si Kristo, ibalik pa si Kristo para magtukod ng reliyon, no? Ibalik si Kristo para sa mga apostoles. Diba, ibalik siya sa mga apostoles? Dili sa pagtukod og reliyon. Mao na pinakadakong bakak mga kaigsunan. Panultihon 30 versikulo 6. Wako na makak, kinsay na makak, ang nagdugang, basahan ninyo sa inyong balay. Ang nagdugang, kung nagpuno, ipahila sa Diyos ang pagkabakakon. So, tinaw kayo mga kaigsunan. So, friendly debate lang nino, mga kaigsunan, ninaot nga, magbasa ta Biblia, mga kaigsunan. Dili ko mapromote sa among reliyon, kundi ang Biblia akong ipromote. Kaya ang Juan 17:17, balaan ang kamaturan, kaya ang kamaturan, mao ang maghatag na ito kagawasan o balaan mga kaigsunan. So, balaan na, o lagi, balaan na ang kamaturan, kaya ang pulong sa Diyos, kamaturan, walay bakak sa pulong sa Diyos, bakak, katong history book, nga 1990s pa nitong mga kaigsunan. Ha? Bobo-chocho, niingon, kadtong karaan nga panahon, nga history inyong paminahon, dili ang history book, nga Google, nga business pa na mga kaigsunan, gibayiran ra na mga kaigsunan, para maligon ang usa ka simbahan mga kaigsunan. Muna, kinsa pa napapatay sa ni Jose Rizal, diba mo ka mga kaigsunan, ang mga sisigyapo na mga kaigsunan. Kaya no, namatay si Jose Rizal, nga nasayod sa Biblia, gani mga kaigsunan, ingon si Jose Rizal, nga wala ko na purgatorio sa Biblia, asa may bright. Si Jose Rizal, o kumaw. So tinaw kayo nga si Jose Rizal, bright, kung namatay siya, tungod siya ang bright, kung nagbasa siya sa Biblia, kung niingon siya sa no limit ang hiri mga kaigsunan, nga walay mabasa, nga purgatorio. So tingnan kayo mga kaigsunan. So, maro to sa askan. Sige, salamat din nila po sa Okay, palakpakan nato si Pastor Darwin Butlay sa iyang 5 minutos nga summary. So prosita sa atong 5 minutes sa summary sa atong afirmatibo, atong sugaton sa palakpak, Brother Kaloy Aboyabor. 5 minutos nga summary. Mga igsoon, nakadungog mo sa iyang gihatag nga mga negatibo against sa ang Katoliko tinukod ni Kristo. Pero wag gyud mo nadungog niya na kinsay nagtukod sa simbahan Katoliko, bisag usa wa gyud. Unya, abi na kog maalamon ning bataan ni. Abi na ko pastor ni nga magtudlos ka matuoran. Tanawa, iyang gigamit si Jose Rizal. Wala ba kakaibaw nga si Jose Rizal sa iyang katapusang kinabuhi ng kalibutan na nangumpisal siya pare? Maunsa mo ito, no? Iyang gigamit niya. Unya ningon pag siya ganina nga 33 AD ko, no? Babalikon niyo si Kristo. Uy, Ginoo ko. Ang simbahan Katoliko 33 AD po no, gitukod. Huwag man ningon nga gitukod. Di man pareha ninyo 15th century, 16th century, 18th century. Unya inyong kamo may ganahan ninyo nga pabalikon niyo si Kristo sa 18th century kay ngano siya ang founder. Which is naman si Kristo anak. Kamo may magbuot-buot pabalikon niyo para papirmahon lang ninyo din nga kamo founder. Magdaon ta siya. Unya karon ingon siya Assembly of God atong pangutan-on nga Assembly of God. Oh, ningon din Okay Google, who founded Assembly of God? Patay. Hindi ko
Di mo tingog no? Kaya naka... Nangloon niya si Google. Ningon din eh. Ato lang ibasa. Assembly of God in 1914. 1914 pa magani di ini. Oh. A group of white slave project established the Assemblies of God through the Mason. Ay, Mason man di ay. Unsa man tani? Uy. Binuo ko. No? Unya, gigamit niya born again. Ato kuno pangutan-on ni born again. Okay, Google. Who founded Born Again Christian? Ano na, itong basahon. This discourse with Nicodemus established the Christian belief that all human beings, whether Jews, Gentiles, must be born again. Waman din ni church. Sorry. Okay, Google. Who founded Born Again Church? Born Again Church Movement of China. Na China naman dahil po ni. Habi na kung Amerika ni Gikan. Na China naman po ni. Made in China na po ni. Piki. No? Pero dili man yun ni ingon mga igsuon nga ato siyang pasakitan. Pero kung mamati siya sa kamatuoran, sakit yung kamatuoran. No? Kunya daga na itong mga Biblia din eh. May ingon siya nagtumutumo na ito nga kita may nagdugang. Kumanta magdugang. No? Ato bang ipa subasta ang atong pagtuos Ginoo diining usa ka pastor nga manginambog lang nga ang Biblia iyang na-memorize? Kung atong pangutan-os bersikulo ganina unsa may babasa dias Lucas 1:48 di mana unsaon man na kining atong pagtuos Ginoo isubasta na to niya nga walay kamatuoran nga gipadayag nga si Kristo ang nagtukod sa simbahan Katoliko. No? Unya, ang iyang gipamatuod nga born again Christian, mao ang tinuod. Unya, wapod siya kapabarog. Kada pangutana na to, mayingon siya nga, way mabasa. Wag yung ko'y referensya. Wapoy mabasa sa Biblia. Mao na mga igsoon, nga kining atong igsoon nga si Pastor Darwin, amot nga nung nahimo ni siyang pastor, naluoy lang ko niya ganina nga ang iyang pagpamatuod huyang kaayo bata pa kaayo gunahuna dagan pang bugas kanon niya aron makita niyang kamatuoran napay gatas in taon tingali ni yang ngabin nga naman kung ang atong kamatuoran humusukol ganit ngani nga mga public discussion kinahanglan mabarugan nimo ang tinuod para dili ka mauwawan sa kadaghanan. Mao bitaw ganina para dili ko mauwawan, miuli ko nangkuha ko mga referensya, nangkuha ko Biblia kay gasure trapo ko ganina. Ha? Unya inganaon na to. Unsa man nato? Tanawa iyang page. Kristiyanong isog. Kristohanong isog. Isog ang iyang baruganan karon nga wasa ka pamatuod nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo, dili tinukod ni Kristo. Wa gyud mo'y nadungog bisag usa na lang ka libro. Mao na mga igsoon nga ayaw ninyo isubasta ang inyong pagtuo dias Ginoo. Ilabi na sa simbahan Katoliko kay ang tinukod nga simbahan ni Kristo mao ra gyud ang simbahan Katoliko. Daghang kay salamat. Okay, palakpakan nato ang duha ka debaters, Lamano o Gakos. So atong friendly dialogue. So picture. Okay, atong advertise no karong Martes, October 10, ako na pod ang mabarog din sa debate. Ang akong kalaban, Seventh Adventist Church. Pamatud-an ako ng Seventh Adventist Church nangawat sa Dios o ikapulo. Sumala sa Biblia referensya. Mao gihapon nga oras, alas 4, makita ta. So, imbitado ang tanan. Niyan ang maong debate. October 10, adlaw nga Martes, oras alas 4, naa na po'y dagong lantogi dinhe. Atubangan sa McDonald o sa Jollibee. So, karon na atay bisita. Atong i-welcome ang atong bisita.
Sige, atong i-welcome at Ikson. Imong ngalan bro? Brad Coutor sa Evangelic Servito Gobret o may gabi day si Brad Coutor Charita. Mamalihog lang ko hanay og tubag kay sa kasulatan daghan na itong babasa bahin sa nagdala anang Mateo 16:18. So dili lamang sa inyong mga charts, bisan kinsa nga charts pwede na gamiton, di ba? Daghan ang mga charts nga nagda ni anang nga bersikulo ha, dili lamang sa inyong mga charts. Pay kana nagpasabot nga si Kristo dili lamang sa Romanong Katoliko, di ba? Mana mga akong pagsabot kung unsa gyud ibuot ipasabot sa law nga pagsabot kay doon na may daghan nga bersikulo nga bahin sa mga kasulatan nga nagpadayag yun nga ang batong gitong tumalipin nila o kining batuha mo na si Ginoong Kristo. Kay kung ari ka sa mong charts mugamit usab ana na nga mugamit usab ana nga bersikulo ug ana pud ninyo mo po'y gamiton nga bersikulo mo na nga maglibog ko og kinsa gyud ang matuod nga simbahan ug mao nga gitukod gyud ni Ginoong Kristo. Mga maigmo haom gyud sa Mateo 16:18. Kay ang bato nga ang nasabtan sa kasulatan sa Episodos 20, ang kanang Episodos 20 ba ang bato mo si Ginoong Kristo. Mo na lang akong hanay na pangutana o mamalihog lamang ko kay di man gud ingon nga sa inyo lang charge bitaw. Mo na ako lang ikuan. Sige og salamat. Okay, salamat kayo sa pangutana igsuono diha sa Mateo 16:18. Suntihan ko ikaw si Pedro. So kanang Pedro bro, bato na siya, meaning ana bato sad na, no? Nya si Kristo mao ang pamag-ang bato. Unya si Pedro kay tungod kay bato lig-on iyang tukuran. Ang tukuran ni Kristo lig-on. Nabitaw sa kanta ang sikinsa nga naminaw sa mga pulos sa Ginoo. 5:47 sa kuana. Nya karon bato ang tukuran aron lig-on. Unya daghang nag-claim sumala nimo, daghang nag-claim nga nagamit ni anang Mateo 16:18 tanan tingaling relihiyon bro, mga simbahan. Wata masaya pa na tanan nag-claim nga sila ang gitukod nga simbahan diha sa Mateo 16:18. Di ba? Pero unsaon man nato pag-proof nga wa may ngalan? Di ba? Way ngalan. Pero niingon din mga igsuon, kining Katoliko ba? Unsa may pasabot atong Katoliko? Makailapon tibuok kalibutan. Mukailap siya sa tanang mga nasod. Di ba? Mo nang universal ang Katoliko. So karon akong basahon mga igsuon para maklaro na to. Nani sa Marcos kapitulo 11 bersikulo 17. Ningon din ha. Marcos kapitulo 11 bersikulo 17. Ningon din Tira. 15, 16, 17. Ningon din Unya gitudluan niya ang mga tao, nag-ingon ang Dios diya sa kasulatan, ang akong balay paganganlan o balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nasod. So nagpasabot nga ang iyang balay ampuanan paganganlan o balay, paganganlan atong tarong basa. Paganganlan o balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. Kung sabi gipasabot natong Katoliko, tanang nasod lukop sa kalibutan, paganganlan o simbahang Katoliko. Kung saan ang balaya? Ato man tayo na balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. So nagpasabot nga ang Katoliko mulukop man sa tanang nasod. So ang naklaro diri nga kinahanglan ato man ningon mas Kristo diya sa Lucas 10:26 nga kinahanglan giunsa man di ay nimo pagsabot ang kasulatan. So atong gisabot ang kasulatan karon nga nagpasabot nga ang simbahan paganganlan pag-ampo balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. Paganganlan og balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. So nagpasabot nga ang simbahan di ay ni Kristo nga gitugon sa Mateo 16:18 simbahang Katoliko mukaylap sa tibuok kalibutan, magsukad sa Roma. Ang Roma igsoon dili kana kita Romano sa dugo, kundili Romano sa pagtuo. Kaya di man ta mga Romanon, Pilipino man ta. So ang ato lang gituan, ang atong pagtuo
nga gikan sa Roma mukaylap sa tibuok kalibutan. Kay piniling katawhan sa Dios ang Roma ug higugma. Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ug 8. Sumani tubag sa. Sige, salamat lang kayo sa inyong pagtubag mo na kinaglibog bitaw sa ganay na. Kay mo bitaw ang isa ang uban maggamit lang sa ngalan ni Kristo para malamatupod. Dili sigud sila mo gamit sa mga bersikulo. Kaya ang bersikulo yun, iya gini sa Dios. Walay bisan kinsa nga makapahimulos o makapanmas-tamas nini, gawas lang sa padayagan ang isa kapuyuan ngano nga kinahanglan gyud nga ituyo ang pagtudlo sa kabubuton ni Ginoong Kristo kini alang gini sa tanang katalmo. Salamat lang kayo sa imong mga pangutana og pagtubag. So, dugang pa igsoon po ha. Ang simbahan gitukod sa 33 AD. Di ba? Unya, ang Biblia dito nahuman ang Biblia pag-compile ni adtong 400 AD. So, 405 nahuman ang Biblia, gisugdan o compile ang Biblia 398. Ha? Dito gisugod unya karon mo na nga walay masulat dinhi sa Biblia nga simbahan yung Katoliko. Kay naa na ang simbahan unya gipanganlan ni ang simbahan ni Ignatius ni adto ng ulahing mga kapanahunan. Mauna nga dili nato mabasa sa Biblia nga aduna gyoy simbahang Katoliko, pero aduna tay masabot nga ang balay alampuanan pagangandan ug balay sa pag-ampo alang sa tanang nason, no? Kay kung nauna pa ang Biblia, unya gitukod ang simbahan, siguro ko nga paganganlan gyud ang simbahan ni ining Biblia. Pero wahi man ang Biblia nga natukod na namugna. So gauna man ang simbahan. So dili gyud nato. Ang ato lang pangitaon natong kamaturan. Okay bro. Salamat bro. Sige po. Napo ko ilain pag yung mga na palihog lang ang tubag di ba daghan mo gimo dinhi. Kanang sa kuan, dili ba sa gisulat ni Juan sa Gipudayag. Doon na siya pito ka iglesia o kini iglesia mo kining simbahan. Gikan sa Episo, Esmeralda, Pergamo, Tatiana, Sardes, Philadelphia, og Laodicea. Mao kini ang pito ka iglesia nga gibilin ngadto sa Dios. Palihog lamang og tubag nila. Mao ni ang mga simbahan nga gibilin ni Juan nga mailhan sa diha ug mabasa diha sa Gipudayag. Pito na siya nga church, pero wala ko masayod. Unsa gyud ang buot ipasabot ni ana nga klase nga kuan ungan og ging ana nga pag-isalo kay bisan man sabton ug mo'y kag Episo mama dili jud wa jud sa mo igo bisan usa nga nagod pero simbahan jud siya nga gitukod jud sulat ganina ni Juan ngadto sa pito ka iglesia og pagipangusta ganina niya nga malihog lang ko. So ang imong gihisgutan nga churches mabasa sa Revelation chapter 1. The 7 churches in Asia Minor. So matong imong pito ka iglesyang gihisgutan, iglesia sa Episo, Laodicea, Philadelphia. So kanang iglesia existido sa unang panahon. So nagpruiba na nga simbahan niadto pang 1st century nag-exist na. Ug ang iglesyang gitukod ni Kristo dili daghan. Dili pa daghan nga grupo. Kanang churches mo nang gitawag ato nga mga Christian community nga nasakop sa usa lang ka iglesyang gitukod ni Kristo. Mo dito sa 16:18 mingon si Kristo, "You are Peter, upon this rock I will build my church." Ang gigamit ni Kristo sa grammar is singular, dili plural. So kanang churches sa ako nang giingon Christian community nga nasakop sa usa lang ka iglesia gitukod ni Kristo. Sa payta sa Katoliko na ay parokya dito, na ay parokya dito sa lain nga mga lugar, na ay diocese. So pero nabilong ra sila sa usa ka simbahan. So dili bot sabton nga ang Baptist, Assemblies of God, Iglesia ni Cristo, Seventh Adventist nabilong na sa one church. Kay lahi-lahi man na sila nga simbahan. Usa ra gyud ka simbahan ang naglawig sa kasaysayan. Ug mao na siya ang simbahan nga Katoliko. Nganong Katoliko man, ang word nga Katolikos gikan na sa Grego, mabasa sa Roma 1:8. Epistes hemon in katangilitai in holo to cosmo. So compound word pa ng Katolikos, kata, holos. Mabasa na sa Roma 1:8. Kaya sa Roma, mokaylap ang pagtuo sa tibuok kagalibutan. Sa Jerusalem gistukod ang origin,
Pero dito sa Roma kini ipakailap mo nang sa Buhat kapitulo 23:11 ingon ng Ginoo, ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto usab kamo sa Roma. Nganong moadto man sa Roma? 1:8 kay diha kaninyong mga taga Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa, ang Roma di ay ang naa sa plano sa Ginoo, sa iyang roadmap, sa iyang spotlight kung asa mo padulong ang simbahan from Jerusalem to Rome. Og sumala sa World History by Arthur O'Brien, page 112, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. And until now, naapaghihapon ng Roman Catholic Church. Disim na sa church, nagikad sa Jerusalem, nga miadto sa Roma. Nahimo lang in instrumentality ang Roma, nga mahimong Katolika ang simbahan sa tibuok kalibutan. Kaya ang Roma kaniadto, lukop man sa tibuok kalibutan. Mao nang ang 7 churches in Asia, under na sa Roman Empire. So kana nga simbahan, kung atong i-trace back ang history, wailain mauna ang simbahan ng Katoliko. Kay sumala pa sa Young Student Encyclopedia, mabasa nato nga for the first 1,000 years, all Christians were member in one religion, and that religion is the Catholic Church. So wala gyud laing simbahan nga may niisi sa history. Ang Protestante ng sugod 16th century. Ang tanang relihiyon sa kalibutan dunay sinugdanan. Saksi ni Jehovah 1872. Asa Tokura, Amerika, kinsay nagtukod Charles T. C. Russell. Baptist Church, kinsay nagtukod John Smythe. Kanusa 1609. Asa Tokura sa Inglaterra. Mormons 1830. Asa Tokura dito sa Utah, Amerika, kisay nagtukod John Smith. Seventh Adventist Church, kanos sa Tokura 1863, kisay nagtukod Ellen Goldwhite, G.N. Andros, Joseph Bates, og si Uyabana, James White. Kanos sa 1863. Iglesia ni Cristo 1914. Asa Tokura, Punta Santa Ana, kisay nagtukod Felix Manalo. Ang tanan nga mga pundok sa kalibutan, kung imong i-trace back ang ilang history, makita nimo ang ilang origin, kinsay nagtukod, asa gitukod, kanos ang gitukod. Pero ang Katoliko maone. Ang Katoliko gipruebahan sa history nga ang nagtukod din si Kristo. Karon kung mobalibad ta, mo disprove ta sa kamatuoran nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, ang bugat nga pangutana maone. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsang tawhana ang nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo. In my more than 10 years experience in this Bible exposition and in my more than 100 debates and dialogues with the Protestant pastors, ministers and evangelists, wa pag nakatubag nako sa pangutana kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa man. So why tubag? Ngano man nagbuntaog ang kamatuoran nga ang Katoliko ang nagtukod si Kristo. Usa lang ang gitukod ni Kristo. Ug wa nay pagkahanaw ngano man. Nanumpa si Kristo. Tois Petros et superhang Petram. Edipicabo ecclesia mia. Et forte impere nun prevalebong adversus iam. Nga bisan pa ang gaghaan sa kamatayon, bisan pa ang imperno, dili kayo makadaog sa akong simbahan. Mateo 28:20, pagaubanan ko kamo sa kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. Monang makagarantiya kita ng simbahan nga gitukod ni Kristo, anyo 33, diha kang San Pedro, naglawig sa kasaysayan, wa maguba, nagpabilin hangtod ug mao kana ang simbahan nga Katoliko, ang iyang structure, karaan. Pangita do relihiyon diha ka Kristiyanos ng ilang structure sa simbahan makaraan. Ngadto ko sa Israel ngadtong April, ang structure sa Katoliko simbahan pareha gyud ining masimbahan karaan dinhi sa Bohol. Ngano man wa may laing pinakakaraang relihiyon Kristiyano, Katoliko, tinukod ni Kristo.
So kung doon ay mo disprove nga tinukod ni Kristo, mo na akong challenge. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinahanglan itudlo ninyo kinsang tawhana. Na mga nagtukod sa mga asosasyon na gagmay, ang mga Rotary Club na mga nagtukod, kanus natukod, ang simbahan na bahino na Katoliko nga mao ang pinakadakong relihiyon sa kalibutan nga di na hinon ta makatudlo kinsay nagtukod niini. Diba? Ang tanan nga institusyon doon ay nagtukod. So kung mo dinay mo nga dili si Kristo nagtukod, kinsa may nagtukod sa Katoliko? Kung wa mo itubag niya na, nagpasabot lang nga ang nagbuntaog ka kamaturan, dili kaya natong pulpukon nga sa tanang relihiyon ang Katoliko ragyod ang gitudlo sa mga historians tagitukod ni Kristo. Ang tanang tinuohan doon nagitaong nagtukod kanus agitukod asa tukuran. Mo nang kalahian sa Katoliko ug sa dili Katoliko. Ang Katoliko tinukod sa Dios nga nahimo nga tao, while ang mga nito'y hakaw nga pundok sa kalibutan nitukod lang mugna sa pagbasa-basa sa mga tao sa Biblia. Katumanan sa Mateo 24:3 hangtod sa 5 nga sa ulahing mga adlaw manungha ang mga taong bitbiton ang ngalan ni Kristo aron daghan ang malimbungan. Dili maigo ang Katoliko niya na nganuman. Ang Katoliko wala mitungha sa ulahing panahon. Diha na ang Katoliko anyo 33 unang siglo pa na anak. Dili siya maigo niya ng mitungha nga nagdaa sa ngalan ni Kristo. Kay naa na siya sa unang panahon. Sunod pangutana. Karon lain na pug nga pangutana. Bahin sa Episo 4:11, di ba? Nganon diha may 5 kagasa gihatag ni Ginoong Kristo ug wala man mahatag sa uban nga simbahan. Nganong duna man siya gihatag nga gasa nga moingon ta nga ang uban nga mga simbahan kuno gitukod lamang og tao. Apan kasagaran unsa man ay ang ubang mga church, wala na ba na katungod sa pagsimba sa matuod nga Dios? O diha na lang batanan diha sa inyong mga church nga imong gipaila karon nga mao maghigitungod ni Ginoong Kristo ug unsa may kalainan sa mga gasa nga gibili ni Ginoong Kristo before siya bikayab ngadto sa langit. Episo 4:11. Mamaliog lang kuno og tubag. Basahon natong bersikulo kung asa ni dapat gigasa. Dili lang katong basahon kung unsa ni mga gasa o asa ang purpose ni ining maong gasa. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong apostoles. 12:26 sa unang Korinto, ang mga apostoles mao ang unang mga membro sa iglesia. So kani apostoles part ni sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang uban mga propeta, Efeso 2:20, gitukod kamo diha sa mga propeta o sa mga apostoles retirado gihapon sa iglesia. Og ang mga tigsangyaw sa maayong balita, og ang mga pastor, og ang mga magtutudlo, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Unsa may lawas ni Kristo? Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Sa ato pa kining mga gasa, apostol, ebanghelista, propeta, tigwali sa may balita, pastor, gigasa ni sa Ginoo aron sa pagtabang sa paglambo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kung pastor ka, wala ka sa tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo, adili kang gitumong dili kagasa. Kaya ito mga klase ang pastor. Na may pastor nga nagsupak-supak hinoon sa lawas ni Kristo. So di sila mao. Kinsa man yung mga pastor din Ang mga pare, pastor man na sila. Sa Amerika, unsa may tawag sa pare? Di man father, pastor man. Kay ang pare sila, kay naghalad sila sa halad. Pastor sila, kay sila man ang nagbalantay sa dakong parokya. Pastor ka na yung pastor na 50 ra yung gibantayan. Ang among pastor, ang among pare, isa ka pare, 25,000. Na pastor magana inyo, gamay ra mo.
Labaw na among pare, pirting pastora. Mao na ngawa magpasabot, ngawa din hisguti ang pare, ngawa ng pare, kay kining tanang 5 kagasa, naani sa pare. Una, mga apostoles, pare sila dili. Gipadayag, 1:6, mayon si San Juan, gihimo kita sa Dios, naging harian sa mga pare. Sa ato pa, si Juan pare. Roma 15:16, mayon si San Pablo, ako nag-alagad, ingon nga pare. So ang apostol mga pare, mga magsasangyaw, ang pare magwali humiliya sa pulpito. So pare gihapon na. Ang pare pastor, ang pare ebanghelista, ang pare magtutudlo. So kining 5 kagasa giusani sa pare. Ang inyong pastor, pero dili pare. Unsa man ang sa Biblia? 2 Pedro 2:9. Kinsa man ang gisugo sa pagwali. 1 Pedro 2:9. Muna atong mabasa. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang harianong mga pari, ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Ang mga pari di ay mong gisugo nga magsangyaw. So katong Episo 4:11 nga ang gasa magsasangyaw, pari din ito mga dili kay pastor sa protestante. So kanang magasa diha giusa na sa katungdanan diha sa pagkapari, dili na kay pastor protestante, kundi pari na nga katoliko. Kay ang gisugo nga magwali sa kaluwasan dili pastor sa protestante. Asa babasa? Salmo 100, ato basahon Salmo 132:6. Ipasangyaw ko sa mga pare nga ako ang muluwas. Kinsay gipasangyaw nga ang Dios ang muluwas? Pastor pare. Pare, ano sangyaw man sila sa kaluwasan o masasuhuan? Roma Kapitulo 10 versikulo 15. Makawali ba ang tao gawas kung sa gipadala ang tubag dili? Sa ato pa kining pagwali, kinahanglan kang ipadala. Ang pangutana maone, kamong mga pastor, nagwali man mo, kinsa may nagpadaan ninyo? Moingon mo nga ang Dios, ang bugtong lang nga direktang gisugo sa Dios Amahan sa pagwali, way lain si Kristo. Asa babasa? Lucas Kapitulo 4. Lucas Kapitulo 4 mo na ito babasa. Kinsa ang direktang gisugo sa Dios na Amahan nga mawali? Basahon na ito. Mingon na itong Ginoong Kristo. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, matod ni Kristo, kay gidihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Gipadala ako niya aron sa pagsangyaw. Si Kristo nagsangyaw man. Ngano nagsangyaw man si Kristo? Kay gipadala siya sa iyang Amahan. Unsa man si Kristo? Tubag Hebrew 3:1, si Kristo mao ang Pangulong pare. Nganong nakasangyaw si Kristo? Kay si Kristo pare. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Dios nga Amahan sa pagwali. Og natuman kini, unya gilukot ni Jesus ang basahon. Giuli niya ngadto sa pinayalan og milingkod siya og miingon siya, natuman karong adlaw ang nahisulat sa kasulatan. Sa ato pa dili ta pwedeng moingon nga gisugo ko sa Dios. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Ginoo. Ang mga apostol nganong nagwali, dili tungod kay sila gisugo sa Amahan, kundi gisugo sila ni Kristo. Asa babasa? Marcos Kapitulo 16. Kasi babasa din unsay giingon sa atong Ginoo sa iyang apostol, mao kining atong mabasa sa balaang kasulatan.
Marcos 6:15 mingon ato Ginoo sa mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto tanan nga mga tao. Ngano ang mga apostol nagwali kay gisugo sila ni Kristo. Karon wala naman si Kristo, wala naman ang mga apostoles. Kinsa may mupadala nato sa pagwali? Tubang Buhat Kapitulo 13 versikulo 3. Mao na niya magpadala nato sa pagwali. Buhat 13:1-3. Ang simbahan sa Antioquia, take note, ang simbahan sa Antioquia, unsa may gihimo sa simbahan sa Antioquia, versikulo 3, nagpuasa sila, nagampo o gipandungan sa ilang makamot si Bernabe o si Saulo o unya gipadala sila. Wa naman si Kristo. Kinsa na mo pada? Ang simbahan ang mo padala. So mala sa Buhat 13, 1-3 ang pangutana mo ulit. Unsa nga simbahan? Natural. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mauni ang mupadaan nimo aron mahimo kang authentic nga preacher. Ang pangutana mo ulit, ang mga pastor nagwali. Unsang simbahan ang nagwali nila? Unsang simbahan ang nagpadaan nila? Baptist Church, tinukod ni Judge Mike. O na imong authority, nagipadaan ka sa pagwali, tinukod ba ni Kristo? Dili, ay tinukod ni Judge Mike. Saksi ni Jehovah, nag-house to house. Kinsa may nagtukod na ng saksi ni Jehovah? 1873, Charles T.C. Russell. Dili na tinukod ni Kristo, mo nang kanang ilang pagsangyaw nga house to house, dili na balido. Piki na nga pagwali. Kami, mga tahan mo, nanong kamo Brad Paul, nagsangya-sangya o malagi mo diha. Asa man mo authority Brad Paul? Tubago na ito niya. Bro? Okay, proceed po sa butan. Sige, okay. Napay last na kong question. Kung tinuod nga kini mga pari nato karon, sila iya gyud sa Dios. Giunsa niya pagsaway ang iyang mga katawhan kaysa 2 Timothy 3:6. Gipadala ang mga kaparian aron pagsaway pagbadlong sa iyang mga katawhan. Kung tinuod sila nga magbalantay sa mga karnero, giunsa niya pagdumala ang iyang katawhan ug wala unta niya pagsagdi. Mao ni akong pangutana ug mao nay katapusan akong pangutana kung siya dili lang po kay kamatuoran nga ang iya gyud sa Dios musaway sa iyang mga karnero. Kay ang mga karnero dili gyud niya pasagdan sa gihatan ug gipilan ngadto sa Dios. Kay ang Dios wala gyud siya magpadala sa iyang anak aron pasagdan ang katawo nga giluwas sa iyang anak. Mao na to ang akong pangutana. Ug nganong wala nila badlunga ang iyang mga tao? Nganong wala man siya badlunga nga daghan man kayo ang gipilan ka dili na pod sa panahubog. Kaya nga naman, wala po kumayon ng panubog. Kung dili, kay tawhanon naman na nga, kining tawhanon na siya nga murag kalingaw. Pero, wala yun na siya angay yun kahimutan. Nga naman, wala yun na siya kahimuti sa Diyos. Dili po na yung kahimutan langit. Kundi, requirements ko na sa Diyos nga gitugahan sa, unsa man, gitagan ka gipilan, di ba? Gipilan ka. Kung ikaw gipilan sa Diyos, unsa imong buhaton? Ha? Di ka imong mabunagin. Nganong kinala pa ka mangbunagin? Ha? Dili na matuod nga tubag. Wala ko makinan sa imong tubag. Kung nianghel ka arong sa pagbugal-bugal sa imong pagsuway ug bikil gikan sa kaugalingon nimong kataong, wala ko makinahanglan sa pagdaig. Ug wala ko makinahanglan sa imong mga tubag. Di ko makinahanglan sa imong pagdaig pod. Salamat lang kayo, Brad. God bless. So as I said, doon ako napinding atubagono na ako, no? Nganong kami nagwali man me asa may gikag authority ang among matubag ini maune si Padre Darwin Gitgano mong among spiritual director mao ang nagkomisyon namo nga magwali me ang pangutana kinsa man si Padre Darwin
Si Father Darwin giordinahan ni Bishop Alberto Oy. Dili si Bishop Pedroso. Kining si Bishop Pedroso giordinahan sa obispo, kardinal. Kung mabalik ta sa iyang kinsa nag-ordin po sa nag-ordin niya, mabalik yun na Santo Papa. O kay mabalik dito, for example, si Bishop Abit Oy, kinsa may nag-ordin niya sa pagka-obispo, si Cardinal Luis Tagle. Kinsa may nag-ordin kang Cardinal Tagle, ang tubag si Bishop Felix Paz Perez. Kinsa may nag-ordin kang Bishop Paz Perez, ang tubag si Archbishop Rufino Santos. Kinsa may nag-ordin ni Archbishop Rufino Santos, ang tubag si Pope John Paul the 23rd. O kana siya maumana ang unbroken, uninterrupted light of succession, bubalik pa na kang Peter. Kinsa may nag-appoint ni Peter? Si Kristo. So ang atong authority nagkadina kung sa Korinte pa ni sa imong balay, mo balik yun sa napokor. So naatay koneksyon ngadto gyud sa apostolic times o mga apostolic leaders. Mato ta sa iyang giingon. Ngano man nga ang mga pari mao man sila ang gisugo. Ngano wa man sila mamadlong. Sige magsimba sa Katoliko, bro. Sige magsimba. Wala mo na wala kay balong ibadlong. Human sa misa ang pare mohatag sa iyang bendisyon. Mao nang gitawag iti misa est. Diha nag-derive ng word nga misa. Ang pagpada sa mga maninimba sa pare mo na pare nga nahuman naman ang santos nga misa, lakaw kamo, ipaambit ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Mao na gitugon sa pare panahon sa pagsimba, wala gay mo yun ang pare nahala kay nahuman naman tagmisa, lakaw na mo dito, pag inom na mo tanduay, pag adto mo sa madyong karong hapon madto mo sa manabong mo. Wa gyud na sugua sa pare, kagawasan na sa matag tao nga gipili niya ang dili maayo. Manubag sila sa Ginoo basta ang pare mosimba ta, iyag yung iwali kung unsa ang naa sa ebanghelyo. Wala ta tudloi nga magdinautan, kita na ang manubag sa Ginoo kung nagbuhat ang dautan, meaning wala ta mosunod sa ebanghelyong giwali sa pare. Kaya ang pare nagtugon nato nga pagpauli dad-a ang gugma o kalinaw ni Kristo. Wala mitudloi nga magdinautan. Problema na sa Katoliko kung nagdinautan siya og manubag siya sa Ginoo, apan bisan pa niana dili makabungkag sa kamatuoran nga dili na kini ang katawan sa Ginoo kay naidautan. Jeremias 5:26 o sa may giingon, daghan dautan sa akong katawhan. Salamat Brother sa imong time. Unsa giingon sa Ginoo? Daghan dautan sa akong katawhan. Kinsa daghan dautan? Kita kuno makatoliko. So kita di ay makatoliko ang katawhan sa Ginoo. Palagpakan nato Ginoo. So bisan pataliwa sa pagkadautan sa Katoliko, nakatabang hinoon mo pagpruiba nga ang Katoliko di ay ang tinuod nga katawhan sa Dios, kay ang giangkon sa Dios nga iyang katawhan kana mang daghang dautan. So no matter kung naay dautan nga Katoliko, unsa may giingon ni Hesus? Mateo kapitulo 9 versikulo 13, mingon ang atong Ginoo, non inim bucare ustos sit pecatoris. Mianhi ako sa kalibutan, dili aron pangitaon ang mga matarong. Mianhi ako sa kalibutan, kay pangitaon nako ang mga dautan. Kinsa gianis ni Kristo? Ang mga dautan nga Katoliko nga magbag-o na unta sa ilang kinabuhi. Palagpakan nato Ginoo. Ngayong gabi, dalaygo ng Dios o karong Martes, October 10, dunay debate na po din Nining lugar alas 4 sa hapon, October 10, karong Martes.
ako pong ipaibalo nga si Father Darwin muanhi na to, muuban na to karong October 23, no, sa Lunes gyapon na siya, third Monday of this month. Ang fourth na ga. Basta kay nana di ano, so ato lang ko basog pa namoy mga questions o mga importante nga mapamahayag unsa po ning ato ka Catholic faith. Nas Padre Darwin makatubag ninyo ni ana. So daghang ing salamat mga igsoon niya. Ato kining pupuson sa hamubo nga pag-ampo, no? Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit na mga mahan, salamat nining kagabion nga kami nakapamantala sa pagtulunan nga imong gitukod niya sa simbahang Katoliko. O Dios, wala kami mahimo kung wala gayud ikaw nga mapataliwala ka namo. Salamat usab sa among mga kaigsunan nga mga anaa nga nahibulag diha sa simbahan diha sa usa ka turil nga anaa sila nangita usab sa kamatuoran. O Dios, tabangi ang mga katauhan dinhi nga nanginabuhi naninda nga mga habal-habal drivers, mga tricycle drivers, tanan nga nanginabuhi nining lugar. Bendisyon niyo sila o Dios, bubuhi sila sa tanang mga grasya nga imong padagay day diri kanamo. Hatagi sila kalinaw sa ilang pagbiyahe ug kalinaw usab sa ilang pamilya. O Dios, kung aduna man gani nagmasakiton kanamo, ikapa gikan sa ulo ngadto sa lapalapa. Nahatagan mo sila kahupayan sa ilang gibati nga kasakitan. Kung aduna man gani po yung mga sakit sa kalag, Lord, pasaylua sila sa ilang mga sana. Ug kining tanan among gipangayog gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesukristo uban sa panabang sa pagpangama sa mahal na Birhen Maria, sa tanang mga anghel o mga santos sa langit. Amen. Himaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo ngayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.